हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 4th क्लास एमआईएल बुक रो माटी गला बिगिड़ी चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम 4th क्लास एमआईएल बुक रो साइती रखिबा सजाई रखिबा चैप्टर रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करि सारी छे। ए माने देखि नाहंती एही वीडियो रो एंड स्क्रीन रे पाई जिवे। 1 नंबर आस कथावार्ता हेबा। क छुट्टी रे बापू और दीपू केउठी को जाइथिले? उत्तर छुट्टी रे बापू और दीपू तांको मौसांको घर को जाइथिले। ख अजा बगीचा रे केउ काम करुथिले? उत्तर अजा बगीचा रे माटी हाणुथिले, घास बाछुथिले और गछ मूले पानी देउथिले। प्रश्न ग चासी माने पोक दाउरू फसल को रक्षा करने को कौन कले? उत्तर चासी माने पोक दाउरू फसल को रक्षा करने को जाई मन इच्छा पोकमरा औषध पकाइले। घ जिया माने कृषकर कि उपकार करती? उत्तर जिया माने माटी को खोलती, माटी को खाती, जहा फल रे माटी फसफसिया हेबारू उर्वर होई थाए। जिया माने कृषकर एही उपकार करती। व केउ गुडी को आमे प्राकृतिक सार बोली कहिबा? उत्तर पीड़िया, गोबर खत, कंपोस्ट खत को आमे प्राकृतिक सार बोली कहिबा। 2 नंबर आस उत्तर लिखिबा। क मौसांको बगीचा रे कौन कौन चाष करा जाए? उत्तर मौसांको बगीचा रे नाना जातिर फूल सहित बरसर 12 मास विभिन्न पनीपरिबा चाष करा जाए। ख परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर कि उपकार हेउथिला? एहार उत्तर हबो परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर देह भल रहुथिला ओ मन फुर्ती रहुथिला। ग बात्या जोगु नईकुलिया गाँटीर कि क्षति हेला? उत्तर बात्या जोगु नईकुलिया गाँटीर लोकमानंकर घर द्वार सबु भांगी गला, सेमानंकर बड़ बड़ गछ सबु उपुड़ी पड़िला, खेत बाड़ी रे पोक भर्ती होई गले। घ जिया किपरि कृषकर बंधु? उत्तर जिया माने माटी को खोली खाइबा फल रे ताहा फसफसिया ओ उर्वर होई जिबारू भल फसल हुए, तेणु जिया कृषकर उपकार रे लागी। एथिपाई जिया कृषकर बंधु। व माटी किपरि बिगिड़ी गला? एहार उत्तर हबो रासायनिक सार व्यवहार हेबारू माटी बिगिड़ी गला। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। क ए माटी हेउछि आम मा, ए धूली हेउछि चंदन। एहार आमे सरलार्थ लिखिबा। ए माटी डट 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 चंदन। संक्षिप्त गद्यांशटी आम पठित 4th श्रेणी साहित्य कलिका पुस्तकर माटी गला बिगिड़ी विषय आसीअछि। उक्त प्रसंग रे लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास माटी और धूलीर महत्व आलोचना करिसंती। बापू और दीपू मौसा घर को बुलिबाकू जाइतिले। मौसांको बगीचा रे 80 वर्षर अजा परिश्रम करुथिबार देखि दीपू तांको धूली रे घांटी न हेबाकू कहिला। अजा ताकू बुझाई कहिले जे ए माटी हेउछि आम माँ एवं धूली हेउछि चंदन, तेणु से आम पाई महत्वपूर्ण। ख सेई तो हेउछि सबु अनिष्टर मूल। एहार मध्य आमे सरलार्थ लिखिबा। सेई तो डट 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 मूल। संक्षिप्त गद्यांशटी आम पठित 4th श्रेणी साहित्य कलिका पुस्तकर माटी गला बिगिड़ी विषय आसीअछि। एही प्रसंग रे लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास रासायनिक सार व्यवहार को सबु अनिष्टर मूल बोली कहिसंती। मौसांको बगीचा रे सुंदर सुंदर फूल फुटिथिबार देखि बापू ता अजांकु बेसी सार व्यवहार करुथिबा विषय रे कहिला। बापू ठारू सेभली सुनी अजा कहिले जे बेसी सार देले बेसी फसल अमल हुए नहीं। केते जमी रे केते सार दिया जिवो तार एक हिसाब अछि। ता छड़ा बाजार रे
ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ବା ରାସାୟନିକ ସାର ମିଳୁଛି ସେଇ ହେଉଛି ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। 4 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ଷେତବାଡ଼ି, ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷେତବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧୂଳିମାଟି, ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଧୂଳିମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସ୍ନେହ ଆଦର, ଏହାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ମା ମୋତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ଗଛପତର, ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛପତର ଲଗାଇଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୁଏ ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ସମାଜ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସାମାଜିକ। ସମୁଦ୍ର, ସାମୁଦ୍ରିକ। ସମ୍ବାଦ, ସାମ୍ବାଦିକ। ବର୍ଷ, ବାର୍ଷିକ। 6 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ସକାଳ, ସକାଳର କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟା। ବଡ଼, ସାନ। ସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର। କୃତ୍ରିମ, ପ୍ରାକୃତିକ। ବିଷ, ଅମୃତ। 7 ନମ୍ବର, ଅଜା ଟିକିଏ ହସିଲେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି? ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାକୁ ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ରହିଛି। ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ତଳ ବାକ୍ସରେ ଓ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି? ଔଷଧ, ବିଷ, ପୋକ, କାଉ, ଚିଲ, ବଗ, ପକ୍ଷୀ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ମଣିଷ, ଏହିସବୁ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ କେଉଁଟା କାମକୁ ବୁଝାଉଛି ଦେଖିବା। ହସିଲେ, କହିଲେ, ମରିଯିବେ, କହିବା, ଏହିସବୁ କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜଣା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜଣା। ଅଜଣା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଜଣା ବା ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣର କ'ଣ ହେବ? ଅସାଧାରଣ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ। ପିଲାଟିର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ସୁବିଧା, ସୁବିଧାର କ'ଣ ହେବ? ଅସୁବିଧା। ଅସୁବିଧାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ରାମ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଭାବ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଭାବ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ। ପିଲାବେଳୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବଢ଼ିଛି। ନମିତା ପିଲାବେଳୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। 9 ନମ୍ବର, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପାଠରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଅଜା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ କ'ଣ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଉଠିଲେ। 10 ନମ୍ବର, ତଳେ 2ଟି ବାକ୍ସରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆସ ତାକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଖବର, ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାଗଜ। ଖବର କାଗଜ, କୃତ୍ରିମ ସାର, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ପୋକମରା ଔଷଧ, ପାକୁଆ ପାଟି, ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ, ଶାଗ ପତର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିନେବା। 11 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ନାନା ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ପନିପରିବା 12 ମାସ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? 12 ମାସ ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। 2ଟିକୁ ଅଜା ଦେଖି ପିଲା ହୋଇଗଲେ ଖୁସି। ଏହାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲା 2ଟିକୁ ଦେଖି ଅଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ।
नेक्स्ट हम कहीं हेउछंती ए धूली माटी रे घांटी। या सजाई लिखिले कौन हम ए धूली माटी रे कहीं घांटी हेउछंती। तो पिला माने अभ्यास कार्य एठी सरिला। जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहेले गोटिए गोटिए लाइक करि दियो। धन्यवाद।